বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয় করা হতে পারে অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল ধরনের মিশন পরিচালনায় শতভাগ কার্যকর হবে। অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার 1975 সালে প্রথম সার্ভিসে আসার পর অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারকে সর্বাধুনিক আপগ্রেড করাতে সক্ষম হয়েছে। এ পর্যন্ত 5000 প্লাস অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার তৈরি হয়েছে। সুতরাং যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনো সন্দেহ। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और फिर जो बाइडेन के साथ मीटिंग का जो नतीजा है वो सामने आना शुरू हो चुका है। वो डील जो 2016 से रुकी हुई थी, अब बांग्लादेश अपाच अटैक हेलीकॉप्टर लेने जा रहा है, जिसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। इसके आने से म्यांमार और भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। अपाच अटैक हेलीकॉप्टर, जी हां, ये एक बहुत प्रीमियम किस्म का ये यूएसए मेड यानी अमेरिका का ये अटैक हेलीकॉप्टर है। बांग्लादेश 2016 से इसको लेना चाहता था, सोच रहा था, लेकिन फिर उसके बाद हुआ यूं कि शेख हसीना और फिर बांग्लादेश के जो ताल्लुकात थे, रिश्ता था अमेरिका के साथ, वो ख़राब हो गया। फिर उसके बदले में वो बांग्लादेश चाहता था कि चाइना से हेलीकॉप्टर लिया जाए, लेकिन फिर जो बांग्लादेश की मिलिट्री आर्मी है वो नहीं मान रही थी कि हम नहीं लेंगे चाइना से। तो उसके बाद फिर तख्ता पलट गया और फिर नई हुकूमत आ गई। फिर जो बाइडेन के साथ तस्वीर मोहम्मद यूनुस की बहुत ज़्यादा वायरल, बड़ी अच्छी मुलाकात, बिल क्लिंटन के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तो अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि अच्छा, ये जो अपाच हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका सिर्फ अपने दोस्त मुमालिक को ही देता है, जिसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। और फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता दूं कि ये जो अपाच अटैक हेलीकॉप्टर है, लगभग 5000 के करीब ये सेल हो चुके हैं, यानी इतनी ज़्यादा इसकी दुनिया भर में डिमांड है। अब बांग्लादेश ने फैसला कर लिया है, अब बहुत जल्द इसकी जो डील है वो अमेरिका के साथ अपाच अटैक हेलीकॉप्टर की नजर आएगी डील होती हुई आपको। और इसकी जो मेन वजह वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो फिर जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स है और फिर वहाँ पर जो कोकोचिन आर्मी जो कुक है, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन करने में बांग्लादेश को आसानी होगी। फिर इंडिया की साइड से, फिर म्यांमार वाली साइड से उनकी निगरानी करना भी बांग्लादेश के पास, जब ये अपाच अटैक हेलीकॉप्टर आएगा, फिर इनको अच्छी तरह डिफेंड कर सकते हैं और फिर आने वाले दुश्मन का मुकाबला भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अटैक, ये जो अटैक अपाच हेलीकॉप्टर है उसकी मदद से। तो आइए व्यूअर्स, ये वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয় করা হতে পারে অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল ধরনের মিশন পরিচালনায় শতভাগ কার্যকর হবে। অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার 1975 সালে প্রথম সার্ভিসে আসার পর অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারকে সর্বাধুনিক আপগ্রেড করাতে সক্ষম হয়েছে। এ পর্যন্ত 5000 প্লাস অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার তৈরি হয়েছে। সুতরাং যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার একজন পাইলট এবং একজন কো পাইলট সহ মোট 2 জন ক্রু বহন করতে সক্ষম। অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারের দৈর্ঘ্য 58 ফুট এবং উচ্চতা 13 ফুট। এটির সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় 293 কিলোমিটার। এটিতে রয়েছে 4টি আলাদা হার্ড পয়েন্ট, যেগুলোতে মেশিন গান, রকেট লঞ্চার এবং মিসাইলের মতো মোতায়েন করা সম্ভব, অর্থাৎ শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে নিখুঁত হামলা করতে সক্ষম। এটিতে রয়েছে ইলেকট্রো ইনফ্রারেড ক্যামেরা, অপটিক পড ও নাইট ভিশন সেন্সর, ফলে রাতে অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এটিতে রয়েছে 2টি ইঞ্জিন, ফলে উড্ডয়নরত অবস্থায় একটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেলেও অপর ইঞ্জিনের সাহায্যে নিরাপদে অবতরণ করা সম্ভব। অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারে রাডার হিসেবে যুক্ত রয়েছে লকহিড মার্টিন ও নর্থরপ গ্রুম্যান কোম্পানির অত্যাধুনিক রাডার সিস্টেম, ফলে সহজেই জ্যামিং করে অকেজো করা কিংবা শনাক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং শত্রুর রাডারকে ফাঁকি দিয়ে মেশিন গান, রকেট লঞ্চার কিংবা মিসাইল দিয়ে ব্যাপক হামলা করা সম্ভব। অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারের এ পর্যন্ত অ্যাপাচি 64A থেকে শুরু করে অ্যাপাচি 64F পর্যন্ত মোট 6টি ভার্সন রয়েছে এবং এটির নাভাল সংস্করণও রয়েছে। চাইলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীও কিনতে পারবে। অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টারের 6টি ভার্সনের দামের ভিন্নতা রয়েছে।
প্রতিটি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ক্রয়ের জন্য 50 মিলিয়ন থেকে শুরু করে 140+ মিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে, যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপাচি অ্যাটাক হেলিকপ্টার ক্রেতা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে মিশর, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, গ্রিস, ইন্দোনেশিয়া, ইসরায়েল, জাপান, নেদারল্যান্ডস, কাতার, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ। আর এ তালিকায় বাংলাদেশ নাম লেখাতে পারলে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা অনেকাংশেই বেড়ে যাবে। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য স্পেশাল মিশন হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে, যেগুলো ডেলিভারি খুব শীঘ্রই পাবে। সেনাবাহিনীর অন্যতম দাবি ছিল হেলিকপ্টার ক্রয়, যা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কেননা স্পেশাল মিশন হেলিকপ্টারের সংকট বিদ্যমান ছিল, যে কারণে পার্বত্য অঞ্চলে মিশন পরিচালনা করতে হিমশিম খাচ্ছিল। বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস.এম. শফিউদ্দিন আহমেদ। তার বক্তব্যের পরই তড়িঘড়ি করে হেলিকপ্টার ক্রয়ের অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা 12 জুন 2023 সালে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মন্ত্রিসভা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা এবং একই সঙ্গে হেলিকপ্টার ক্রয়ের আর্থিক অনুমোদনও দেয়, যেখানে উল্লেখ করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান বেল কোম্পানি থেকে 4টি হেলিকপ্টার কিনবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এগুলো বেল 407 মডেলের স্পেশাল মিশন হেলিকপ্টার। প্রথমে 4টি হেলিকপ্টার ক্রয়ের ঘোষণা দিলেও পরবর্তীতে এর সংখ্যা আরও একটি বাড়িয়ে মোট 5টি হেলিকপ্টার ক্রয় করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই হেলিকপ্টারগুলো সেনাবাহিনীর মিশনে কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে? বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2022 সালে এই ধরনের 2টি হেলিকপ্টার অন্তর্ভুক্ত করেছে, তবে চাহিদা অনুযায়ী এই সংখ্যা অনেক কম ছিল। তবে সেনাবাহিনী অপারেট করে সন্তুষ্ট হবার কারণে অতিরিক্ত আরও 5টি অর্ডার করে। এই হেলিকপ্টার অপারেট করার জন্য একজন পাইলট যথেষ্ট, তবে একসঙ্গে স্পেশাল ফোর্সের 6 জন সৈনিক বহন করতে সক্ষম। ইঞ্জিন হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি শক্তিশালী টার্বোশপ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। ইঞ্জিনের ক্ষমতা ব্যাপক হওয়ার কারণে ঘন্টায় 260 কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে, একই সঙ্গে সর্বোচ্চ 19,000 ফিট উচ্চতায় উড্ডয়ন করতে সক্ষম। তবে এর রেঞ্জ সর্বোচ্চ 600 কিলোমিটার পর্যন্ত। সুতরাং পুরো বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় हेलीकॉप्टर के बारे में ये वीडियो देखी है, किस तरह से 19,000 फीट की बुलंदी से भी उड़ सकता है और वो किस तरह से अटैक भी कर सकता है। और बहुत स्पेशल किस्म का ये अपाच अटैक हेलीकॉप्टर है जो अब बांग्लादेश लेने जा रहा है। अमेरिका से बहुत जल्द ये डील भी साइन होने जा रही है। फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि अपाच अटैक जो हेलीकॉप्टर है ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के पास है। इसमें उन्होंने वो नाम भी बताए जिसमें मिस्र है, जापान है, इंडोनेशिया है, पूरी ऑस्ट्रेलिया है, काफ़ी उन्होंने कंट्रीज़ के नाम लिए हैं। अब देखें इसमें अब बांग्लादेश भी आ रहा है। इसमें ये है कि ये स्पेशल जो मिशन के ऊपर आप जो फोकस करते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मशीनरी बनाई गई है इसके अंदर, और अटैक करता है, बड़ा मतलब ये निश्चित कर देता है दुश्मन को। फिर बांग्लादेश को इसकी ज़रूरत भी है। देखें चिटागोंग हिल ट्रैक्स के ऊपर, और फिर जो कोकोचिन आर्मी है उनके खिलाफ ठीक से ड्यूटी सर अंजाम दे सकता है बांग्लादेश के लिए ये। और बड़ी मैं तो समझता हूँ कि गुड न्यूज़ है बांग्लादेश के लिए। व्यूवर्स, आपका इसके ऊपर क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।